CAA 2019 and followed by the amended rules 2024. So we are interested in the CAA 2019 because there are so many issues before we go into details, we need to understand the concept of what is migrant, illegal migrant, illegal immigrant. These are very important because we are dealing with the illegal migrant or illegal immigrant. So when things are become normal, then we will be receiving the applications from the public who are eligible to get a citizenship by registration or naturalization. So, can you show us the composition of the state level committee and district level committee? Is there, sir? it is there. It is there. They entered India on or before 31/12/2014 for applying under Section 6B of the CAA 2019. Hai na hai taisa norgoi ma kereng mani tini chini edisi hapang ni sini je oro main building conference hall kaisa dalai nangkuk mani dalai kan nangkuk mani taun ojorao je bill no tui tabuk Tripura ganangai Bharat hakotor ganangai kabang mga borong bisingo singlai thai singmung anglai tongo obono tuino sung tini sorkari babe empowerment committee Tripura state committee ni oroni je dagi phang nyap ka bachari phang ni mano sini borong menang Robindra Riang ni tui phang mai IAS officer tini oro chung meeting khlajaka in absence of CEM bini jagawang tini preside khekya tini chini meeting o MLA Chittaranjan Debbarma chini EM Komal Koloi EM chini Suhel Debbarma EM Rajesh Tripura chini Dhirendra Debbarma MDC EM chini Ananto Debbarma tai MDC chini Ganesh Debbarma tai joto department ni PU chief engineer ebong chini Tripura hastini munggenang kesam IAS officer Karunanidhi Debbarma Bijoy Debbarma IAS ex IAS Somonath Debbarma Omoni loge chini Professor Sukhendra Debbarma omahai khlai joto kusuk beremni chini oro officer sonutui tini kaisa belakan nangkungmani sung oro kaisa meeting khlajaka obongka Citizenship Amendment Act je Citizenship Amendment Act tabu chini oro Tripura o chalungnai edition of badrui কিন্তু edition je badrui Citizenship Amendment je Act মানে চালুংনাই 587 টা ভিলেজ কমিটি ni bisingobo kabangma village committee o wan jibo sune borok tongo illegal migrant nyakaba oroni agini bo wan jiro tongo এই ক্ষেত্রে ও borok aro tongnani bagai ADC o tongnan bagai borok dorkasto khaide man oro srai khaijak tong srai sajak tongo oro kono din borok application claimania jetabu oro claimania ni sapano borok ni oro je kodogla guideline jelibani ধর্মীয় সংখ্যালঘু আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ বরং দানানি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অরব পার্সি জৈন
খ্রিস্টিয়ান তারপরে হিন্দু বরং সিমিনো আরও রিমান নাই ঠিক আছে বরং সিমিনো 2014 ni simi 14 ni আগে যারা ফাইনাল 2014 ni ডিসেম্বর ni 31 ডিসেম্বর আগে যারা ফাইনাল বরং আইনি আগতাও তুই মানো গেতাবুক চিনি প্রশ্নখা আরও অনেক গলতঙ্ক ম আইন বাই চিনি বড়রক বসে জরাতে থাকজাক ন চিনি কাইসে সন্দেহ দङ বনি বাগিনাই जों তিনি অকনো সানাই চিনি এডিসি হাপাং অকনো সানাইও সিগমনতে সেত্রনাই চিনি 587 টা যে ভিলেজ কমিটি এবং চিনি ডিমার্কেশন যে খ্লাইজা এডিসিনি ডিমার্কেশন এরিয়ানি বিসিঙ্গ কোনো ভাবে পান কোনো অবস্থায় পানো ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যেন বরক যে হাবনানি আক চান্স আক পাওয়ার মা ক্ষমতা যেন রিয়াতই जों তিনি স্টেট লেভেল এম্পাওয়ারমেন্ট কমিটি নব जों কইখা তাবুক যে এলাকানি চিনি এডিসি এলাকানি ভিলেজ কমিটি রকব নজরদারি একদম পুরা আপনার হজাক খাইই চিনি অর রকবুদা আমতই খাই দরখাস্ত রে ওই নিনি রাম কাঞ্চনপুর ফানো নিনি অর গন্ডাসরা ফানো নতুন বাজার ফানো যে জায়গা এডিসিনি गोबां जायगा दं तो बंनि निनि मनुगात फानो बंनि बर'नि जायगा दं मास मारा फानो आमतै जायगाखौ नजरदारि होनायनि बागै जों ताबो साइथ'गै दङ এবং बुसकांनि 31 तारिखआव ভিলেজ कमिटिनो तुइनो कायसा हाई लेभेलनि कायसा मिटिं बो खालामजानाय जों जदि चिनि मते ओंयावै चिनि एडिसि हाबांनि बिसिङाव अरो যদি তাবুক যেভাবে পেকোয়া সরা নিয়ে জায়গাও বরং জাস্ট जोंनो टेस्ट खायनाय मानसि केनु बरक मा तंया तंमैया तंमैनि बरक अमायके जुदि हाबैना ना केंगाय जों ले सालबोसो या गोबां तंनायबा चिनिबो याक पंलेना अम राजनीति उद्दे अरो शुधु राजनीति कक सिलसालै सिमि कक सालायखेंला अम जतने दायित्व दङ तबे जों तिनि गोबां मा सोर्स नीति खरमाखा सीएए टुडे टुमरो सुप्रीम कोर्ट के बातिल खायना बाध्य दंनाय चिनि जेतु आगिनि चिनि केस चिनि बबाग्रा जे केस रिमा तारफां कथांगो अब हियारिंग नाय अब जों ठीक আছে बरक एडिसिनो जोंनो अरो बाद्रिखा केस चिनि बबाग्रा जे केस रिमा तारफां कथांगो अब हियारिंग नाय अब जों ठीक আছে बरक एडिसिनो जोंनो अरो बाद्रिखा किंतु एडिसिबो बाद्रिखा आसामबो बाद्रिखा जे एडिसिबो याको मिजोराम मरिका मिजोराम तो बरनि आरो इनालाइन पारमिट दं अरुणाचल इनालाइन पारमिट दं आरो प्रश्न गैया मेघालयनि क्षेत्र तीनटा डिस्ट्रिक्ट एडिसि अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गाजाका बरक से आरो तो बुं समस्या नाकरि चिनरका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पानो चिनरका समस्या दं थांनानै हिमनानै लामा सहर आबो बरनि जोंनो काय थाना नांगौ जों बरन काना नांगौ के अन्य जायगा दाबो ख्रुइ ये चिनर क्षेत्र काय चिनर খুবই বিপজ্জনক কিরমা সিংসা আবনে হইতে जों टेबल কাহাম কাই কক সালজা বাগै কয়েকদিন বিসিङावनो जों चिनि त्रिपुरा हास्टेनि কোনো দল কোনো গয়া नायावै जों যারা ইন্টেলেকচুয়াল যারা दंनाय रक आबनो तुइ जों कैसा सेमिनार है खायन बागै तिनि बो सेमिनार का वर्कशॉप अबनो तुइ काहाम के डिबेट माइका बाइके तामनाय आइन हाय खायखाय ओ आइनो बाइके कायसो करनाय म आइनो बाइके का सुनाय अमतै खाय लीगल साइड থেকে सालाय माने सिमिया एडमिनिस्ट्रेटिव जों बाइके का सुनानि आबनि बागै जत्तो जे डिउ तिनि तमरो चिना आत्ता जे डिउ प्लास चिनि बुसकांगो साबजुजुरं ति आसलायनाय ताइ जत्तो पिउरंनो ति चिनासोखा एवं बुसकांतेबो क्राकखै सिङावनो रमिनारना बागै चिनतेबो क्राक सामुं थांजांनाय हामबाय
जे वानसुक तंगमानी अबले एडीसी बले काहर जागिया हिनि वानसुकमानी आबो बेलाय वान आमा सिंखा ओंगे जों अबनति वानसुकलिन नांनाय सालायनेन नांनाय जों नांखांके तेवसा लुकुजोबा माखलायनाय अबो तिनपि लुकुरक वानसुक दं अबो काहरिया हि सामानि काहर जागैसि दं आवन बागै लुकुरम खानि कावगनान मुसुंगो ओ एक न नाहारै परिदि रुल्स नाहारै परिदि कक सालायदि तेवसा जों अबनतियै लुकुजोबा माखलायनाय कमिटिनि चेयरमैन एम्पावर कमिटी नि हिनमान गंगै त्रिपुरा स्टेट CAA 2019 नो अंगो खलैन बागै ताइमनो इम्प्लिमेंटेशन खलैन बागै कैसा एम्पावर कमिटी दंगो ओ एम्पावर कमिटी नि चेयरमैन डायरेक्टर सेंसस त्रिपुरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंगोनो ऑफिस नो ऑर्गेनाइजेशन नो बरनो नो और अंगो रजाक रेस्पॉन्सिबिलिटी रजाक सेंट्रल गवर्नमेंट नि इंगै आयंग नानी फाइने रखनो सिटीजनशिप रिगन बागै अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आबनो तुयै तिनी ककलायखा 12 टान सिमि चांगलायखा अरनि हाई लेवल ऑफिशियल्स रगो तंगो अंगाय जों जरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तंगो जतनो ककसलायखा सालिमानि बिसिं तुयै जों जतनो शिव पत्र पत्रिकाबो सावो अंगाय एक्टबो साजाक नो कैसे जागावो जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट नि तलाबो जे सिटीजनशिप माननाय र नि बागै हेंखाय अर बरक एडिसिओ ओ आइन ओ एडिसिओ जिनि अर 6 शेड्यूल एरिया से एडिसी हिंस थाया अबो तो 6 शेड्यूल एरिया बुंखायतो एडिसी टीटीए एडिसी अबो एप्लीकेबल उंग्लाक नि सामानि दा तिनी कुबांमा कक सालायमानि बिसिंति साबयमानखा एडीसी एरिया नि बिसिंगो आमचाइनि बिसिंगो अरनि जे पारा रक तंगमानि कामी रक तंगमानि आरनि एड्रेस फुनुगय केबो और सिटीजनशिप नावयमान लाक आइंगनानि फाइने रक अबो सुइजाक तंगमानि बाय जोंखाय वानसुगो जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आरोले एडीसी खबजागिया हि सामबाय जों बाक्सा खाव बेलायख्लै जाजागै दं हिया बेलायख्लै वानसुक नायखांगाय ओ जे डेट कट ऑफ डेट जमनि 31 डिसेम्बर 2014 नि बिसिं आयंगनानि बबो राष्ट्र उनखा बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान नि फाइने रक बरकनो सिटीजनशिप रिनानि जे कट ऑफ डेट ओ कट ऑफ डेट नो 31 डिसेम्बर 2014 नि बिसिंगो जे फाइने रकनो रिनानि बागै के नाय नै मानि जिनि त्रिपुराव तो हानो तुयै पहिलाखे टीएलआर एलआर एक्ट आरो कट ऑफ डेट केहे दं त्रिपुरा सरकारनि हानो जे बरक नाखा बरकनि ओ हा नामानि नो किफिल रिनानि कक तंगमानि टीएलआर एलआर एक्ट 1960 आबो हंके कट ऑफ डेट तंगमानि आरो हंके 28 सेप्टेम्बर 1960 आबोनो सेवैति बिखा कट ऑफ डेट क्लेयोका 1 जनवरी 1969 आबोनो उलोके बांग्लादेश ngomani ulo hंके कट ऑफ डेट फाइजोका 24 मार्च 1971 गाबोन उलो हंगे तो ताई करिखा सिटीजनशिप लाया सिटीजनशिप रिमानि आयंगनानि बरक फाइमानि आबोनि कट ऑफ डेट तंगमानि 24 मार्च 1971 तामाबो इंदिरा मुजिब चुक्ति पैक्ट इंदिरा मुजिब चुक्ति नि बागै आबुंगमोन गाव ताके कट ऑफ डेट आबो आफुरतेव समानखा ताबुक नायनि मानि अबो ताके कट ऑफ डेट 31 डिसेम्बर 2014 गे अरो ताबुक 71 नि सिमी 2014 जरा जे बर रक मानिया तंगमानि जों मानसुगो जत मानै थांबायनाय गेतेकेसे कक एडीसी आमचायो CAA 2019
is not applicable ni samani 6 schedule area bo abo samung phnangjaklak applicable lak ni samani citizenship manmani yagulo bini mukhango to sujak tonglak bo 2019 ni taimana CA ni under citizenship manonoi cut off date 31st December 2014 cut off date 31st December 2014 hingu sujak tonglak nung bahekle sini nai ngai abo o je jengge